Ang bata padung na sa iyang party na. Ay, Ayaw mo, may picture. smile. Ay, lagi taro. Smile pa. Ah, okay. Gusto na ikuan. Okay. Si kuya. Oh, we're here. Manisya pa daklan. Alit na. Sapot man ko ano birthday boy ay. Ay, wako kita man. Sa mukha. Ay, sorry. Nakaon manig-unaw eh. Hello! Oh, nari si Iba Insil diha. Happy birthday, baby! Kuya, sige pa ka-gym, kuya. Ulo, no? Gian! Ambuel! Bebe! Oh, ikaw ah. Ha? 9? Unsa? 9:30? Ay! Hi! Dali! Sit down ako! Sit down! Sit down na! Sit down! Ama ka mo sit down! Ah! Wala ka naling gadakta ng kids. Hi! Hi! Hello! Hi! Pagkakita mo tanang guys. Okay, Merry Christmas birthday celebrant Levi together with our mommy and daddy Anka sa front. Okay, before we start the birthday celebration here on Jollibee Leon, kilat namin tradition 3, ma'am. Before na mag-start, pasayaron sa namo ang mommy and daddy ni Levi. Ah, yeah! Okay lang kasi mami sir, pinaka-makitali sir. Pero hindi ka na yung mami rin sir. Si mama, okay, butang sa salibay ma'am. Okay, palikuran sa salibay din ma'am. Kana kay musayaw yun na. Okay, dapat masayaw mo ma'am kay birthday Kana. ni Levi. Oh, kay birthday man ni Levi mo dance yun mo. Okay, buhat ka naman mami sir. Masayaw mo ma'am ha. Okay, mo dance si Mami si Daddy. Pila ko ba na dyan talent si ma'am? Gusto ka na masayaw. Ah, oh, talented na. Masayaw ka ha. Okay, mami sir. Okay, we'll play the music for you. Okay. Wow. Hello. Wow. Celebration, Merry Christmas. Oh, faster. Go, hurry up. Okay, ano siya kinsa? Si Kuya Jay. Okay, Kuya Jay, gusto ba kay Kuya Jay? Okay, so na rin sila ha. Kumusta ang pagsayaw ha? Okay, mag-work na. So na. Kakiyot ni Kuya. Wow. Ah, leader. Tuwas kuhan, pinamungahan. Yay!
ate, ha? Okay, balik ka. It's okay, it's okay. Okay, two. Sakto ka. Kaya nga, siguro lang, yung nasi Marshall Fair. Sakto naman, tawag mo, ha? Okay, balik. Okay, it's group reception 2. Group reception 2, 1. Group reception 2, 4. Okay, 4. Gakos, 4 na 4. Ang paing pa kay Mike siya mo harang. Mike siya mo harang. Three. It's okay. Okay, kuya, ate. Ikaw siya ko, ang mo yung mag-akos, ari mo diri nga. Atras gamay kuya. Dapat budagan siya dayon, ha? Dili lang ate, dili ka budagan, ha? Diha lang ka, ha? Kids! Ay, kuya, bikang gamay kuya, magtastas kay bikang si kuya na. Okay, okay, kids, group reception 2. Group reception 2, 1. Mas pasis kuya. Group reception 2, 1. Group reception 2, 1. Group reception 2, 1. Group reception 2, 2. Okay, kuya, ano yung kuya? It's okay. It's okay. It's okay. Oh, it's okay. Kuya, clean your price kuya. Kamu talo. Okay, clean your price. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi ka ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durelia. Ano sa atin, ha? Durelia. Ha? 10, hindi natin. O saan nila, sir? 10, June at 10. Okay mga mami, sir, for our first single game, gitawag na siya the Twirly Shake and Twerk. Okay, sa'yo na kaning adula, ha? Twirly Shake and Twerk kaning, ha? Ito sa mga Toyo, ma'am. Toyo. Okay, sa'yo one more shake. More twerk. Wala ka ma'am, ayan, toyo, ma'am. Hanggang may pyramid, ma'am, ha? Okay, toyo. Okay, more shake, balik, ma'am. Shake, balik, ma'am. Oh, ma'am, shake sa balik, ma'am. Shake, the toyo, ma'am. Dahil gusto ng cups, ma'am. Okay, shake ang toyo ka. Okay, balik mo doon toyo. Okay, balik mo doon toyo, ma'am. Okay, toyo mo doon. Toyo mo doon, ha? Okay, shake ang toyo. Dahil gusto ng cups. Nara ka sa iyo, ma'am. Kaya isa na, kung gumagan yung build sa cups, dahil gusto nyo ang cups, pagkitaon nyo kanina mic. Okay, last player ni ha. Pagkitaon nyo kanina mic, dahil mo kanta mo. Kanta mo. Kuya. Yung katahon namin, sir. Okay, sir, yung katahon, sir, kay Baby Shark. Sa'yo na kayo nga sa'yo, Baby Shark. Okay, pero, with a twist. Okay, with a twist, ha? So good! Dapat mo shake ang toyo na. Shake ang toyo. Shake, shake ang toyo pa, ha? Okay. Okay, mas, Go, Ma! You can do it, Ma! Go, Ma!
Okay, ready na ma'am? Ay, sa akin, one sa very good. Oh. Wala ka tumasok kayo na sumama, nakalikod ko na. Okay, energetic ha. Sir, mag-parody dyan ka ron, sir. Okay, tapos. Agay! Allah! Oh, right! Wow! 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 Tatang prize! Pay-pay lang at kanila. Pouch ni? Kanila ako, be pouch. Okay, bring me invitation card. Okay, invitation card. Invitation card! Invitation card! Hurry up! Okay, 1,000 ka bago ha? Okay, 1,000 ka bago. O, dali man, dali man. Asa ka wali? Asa ka wali? Okay, clip the price man. Paspases mga koy. Diliit ka na ako naligaw na ha. Diliit ka na ako naligaw na. Okay, one player ha. One player ha. Sus, basbasa ka. Uy, nalagay. Dante mo. Dante mo nata si Black Boy. Dante ba? Okay, sino ba sa name? Lord, kaning pag-asawaan na mo nga pagkaon, Lord, ilahanan mapusog kami tanan, mabahi din namo tanan. O hatagi o Ay, kabala kang gulolo, gwapo ka dere. Makagwapo, mani kamera gan ako, good. Kintra. Oh. Wow, namse burger stick. Kain lang ng kain, kuya. Ay, thank you. Ay, nasobra. Ako lang ni. Ako na lang di konti. Di ba nung spaghetti? Ako na lang ikaw spaghetti. Sige, sige. Mananak, diya lang na. Naman niya mo dito, papa. Diya lang na. Kaon mo. Ikaw na, Dewey. 4, 3, 2, 1. Ang Jollibee. Ang peso natin lahat. Jollibee! Wow! Dara Jollibee diya. Dara diay. Asa diay? Dara diay. Dara. Jollibee, say hi to our guest. Jollibee, say Hi. very good, Jollibee. Hi. Ay. Okay, Jollibee, ayun. Jollibee na ako kay Gibbs. Parang left Jollibee. Yoshiko po. Gawin sa naman si Gata, Jollibee. Wow. Jollibee. Gusto naman ng usoy. Ha? Unya. Mag-picture na. Jollibee. Nahanlok. Jollibee. Asa maka Jollibee? Nanonood na si Jollibee. Wala, bye. Bye, Jollibee. Bye-bye. Bye.
Jollibee. Dali na Jollibee. Ba't malagot? Dali na Jollibee. Boy. Hindi ka pamali ni Levi Jollibee. Ay, si Jenna Jollibee. Okay, Jollibee, ayun, Jollibee na ako nakagilas parang Levi Jollibee. Nakagilas ka Jollibee. Salam na ni Ay, dalan. Okay, Jollibee ang pangalan ng Jollibee. Kaila ka sa birthday celebrant Jollibee. Kaila siya sa pangalan sa Jollibee. Hatag na yung gift, Jollibee. Hinainayin na po Jollibee. Kamudagan si Levi Jollibee. Ay, hinainayin na po Jollibee, ha? Ay, hinainayin Jollibee. Hinainayin Jollibee. Hinahinay. Palaban ni Grandpa Jollibee. Tumatlog. Napalagawa to Jollibee. Oh. Yeah! Mommy and Daddy are sa front. Mommy and Daddy are sa front. Mommy and Daddy. Ano naman ka, Jollibee? Grandpa? Daddy, i-open sa gift. Sorry. Ano, nilaka na sa vlog ito. Lawa, ka-cute. That's Jollibee. Okay, there you go. Wow, ka-cute. Okay, Jollibee, ba't naman po si Jollibee? Ayan pa, Jollibee. Saan ba na sa mga Daddy? Okay, Jollibee. Ayun, Jollibee. Naman na kay Wishes. Para kang Levi Jollibee. Kumaka, nagagawa na sa Jollibee. Hindi naman ginagawa sila Jollibee. Palayo na lang Jollibee, oy. Layo na. There you go, Jollibee. Saan sa ka Jollibee, right? Magkita na ka Jollibee. Ano siya grandma, hana siya grandpa. Bye-bye. Look out na lang Jollibee, oy. Hindi naman ilabot si Jollibee. Hindi naman ilabot. Jollibee, pag-inahinay sa Jollibee. Kung napansin ko ang Jollibee si Levi, hinahinay Jollibee. Hinahinay. Hinahinay Jollibee. Hinahinay. What's the garing Jollibee nga bakit rito? Dahil na Jollibee. Ay, Jollibee sa brand. Kadaghan ba niya wishes? Jollibee, mukha ng tanan kung pila yung wishes para kang Levi. Okay, ano nga na siya? Ay, Jollibee. Bayo pa Jollibee. Ano ka sa speakers Jollibee? Jollibee, agay ko rin Jollibee. Agay! Okay, Jollibee! Agay! Okay, everyone, let's go, let's go! Hala, automatic to. Jollibee. Oh, babay na, babay. Babay na. Gusto ka sa mga Jollibee. Jollibee, no! Oh no! Ni-cry na! Oy, ni-cry na si Jollibee! Jollibee, basta masyagit na siya ng bata ang Jollibee. No! Ni-cry na si Jollibee! Okay, everyone, let's go, let's go! Your energy count! 2, 3, 4, 5, ay! 4 na! Ay! 4 na yung kamot! Si Ma'am, Ma'am, ipadaw ka na lampas ka, Ma'am. Ihap ni Ma'am. Karulang ihap mo, Ma'am. Ipamam! 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 Ma'am, i-recount iyang finger, Ma'am. Kung pila ka bro. 5. Ay, flower! Wow! With flower! Saan na? Okay, Jollibee! Si Jollibee na yung first wish that Levi will grow up to be strong and healthy like Jollibee! Ready, Jollibee? Kakyoto! Nalingaw kagiyan. To be smart like Mommy!
Bakit ka Jollibee? Okay, cut. Okay, Jollibee, and handsome with a 6-packs nga. Also Jollibee. Katawa. Katawa. One pa pa yung Jollibee, tapos natin yung Jollibee. We'll go on to be playful and I got a very like everyone. Papa ka na to si Jollibee. Yay! Third wishes. Jollibee, that Levy will grow up and wish have a many. Hi! Asa to Jollibee? Asa man Asa to Jollibee? Asa to Jollibee? Asa man? Ay, nani mo? Jollibee. Mama, neta ni Jollibee, ma. More adventures of coming here in Jollibee Lincoln to the win. Jollibee and everyone. Papa ka na to si Jollibee. Okay, si Jollibee na i-dance ang number para ka, Levy, Kuya, sama wala sa name ito. Kuya, klaro, Kuya. Levi, matinis siya, Kuya. Levi! Okay, Jollibee. Sa'yo pa na si Kuya Jollibee. Okay, Jollibee! Ready na ka, Jollibee? Ready na si Jollibee. Keep to settle down. Can I advise what si Jollibee during his dance? Action. Ay, natin lahat! Jollibee, papalo si Jollibee! Cute. Lingawang iyan, no? Oo. Ikaw dito na. Doon sa naman siya. Cute. Lingawang Levi, uy. Okay, everyone, this one will go. Oh, no, 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 no. Super! Ano na? Happy birthday to you! Ano ni Cry? Ano ni Cry si Jollibee? May nagbutan pagdako, di ba magpusukan? Oh, Daddy. Okay. Daddy. Oh, Daddy. Birthday ni Levi. Sama na. Kayo sasabi support for Levi.
siyang pag-growth dako niya. Para di siya mahiya sa tao. Oh. Oh. And, by the way, your support is also big support for Levi. And also, so encourage niya din naman daw ni Jollibee. Okay. Yes. And also to everyone, di siya maihas. Yes. Your help, your attending here is also a help for us to improve, to develop in skills, thinking, and other things. And more help. Sama char. So, I think, hopefully, nagiging something liwat na ako, pero matapos ko sa mama. Sooner, it will be improved guidance. And definitely, Okay. Managing konti. Oh, tasas gides kang daddy. Thank you for everyone for the support, especially for the families and friends. And yes, good health, more support. Oh, time is up. Time is up. Time is up. Thank you so much. Okay, daddy. Thank you, daddy. How are you? Wow. Okay, blow. Dagan ay blow. No. More lang siya. Wala sila. Naglibog siya kadagang kayo asa siya magsugod. More. Ako ay isang ano ka na? Nag-enjoy mo? Oh. Stop lang mo, walay ka na. Ha? Stop ka niyo, mo dance ka ba? Ay, oh, stay to dance? Oh, no. Happy before we end the celebrations, okay?